ang mayor wala nagdawat og 6% kayo. Mahayadal daw ako si Rhea Kako og kini ang Malaybalay News Update. Papasalamatan ang mga mag-uuma sa syudad sa Malaybalay human formal nga gisugdan karong buntaga ang pagdistribute og libreng abono gikan sa kagamahanang lokal sa Malaybalay. Dagsa ang mga mag-uuma gikan sa nagkadaiyang barangay karong semana sa Dakbayan aron dawaton ang sako-sakong abono nga gilaumang upagaan silang galastuhan sa umahan. Ubos sa pagdumala ni Mayor J. Warren Pabiliaran, ang City Agriculture Office naghatag dinalian nga ayuda aron masiguro ang food security ug mapalambo ang ani sa syudad. Matag kwalipikadong mag-uuma, nakadawat og usa ka sako nga abono. Isip requirements, gikinahanglan nga rehistrado sila sa Registry for the Basic Sectors in Agriculture ug nagdala og valid ID ug sedula nga nagpamatuod nga sila lehitimong benepisyaryo. Alang sa mga mag-uuma sa Barangay Miglamin, kining libre nga abono dili lang kay ordinaryong ayuda, kundi dako ang makagaan sa ilang abaga ilabi na sa nagpadayong hagit sa presyo sa pang-uma. Pagkakaroon ma'am, grabe din siya ka-importante para sa mga isa ka mag-uuma. Kaya nga dako kay kanikin ng suporta sa mua. Kay makatabang ni siya aron maayo ang abot namo sa maabot na mga pananom. Labi na karon kay nami humaya, nami maisan. Dako kay siya katabang ma'am. So daghan kayo, nagpasalamat ko kang mayor sa mga ayuda nga iyang gihatag ka namo diri sa Barangay Miglamin. Gawas sa Barangay Miglamin, dungan usab nga gipahigayon ang distribution sa pipila pa ka barangay sa syudad. Dako kay kog pasalamat ni Mayor Warren Pabiliaran gumikan kay dako kayo gikatabang sa among mag-uuma ang gipanghatag niya nga mga subsidy sa amo ang mag-uuma kay instead nga madako mig magasto, malis ang among gasto gumikan kay na ay subsidy nga gihatag ni government. So daghan kayong salamat sa ato ang pamunuan sa ato ang City Mayor sa Malaybalay, Honorable Warren Pabiliaran. Kilauman nga magpadayon ang maong serye sa paghatag og abono sa uban pang mga barangay hangtod sa sunod nga semana aron masiguro nga tanang kwalipikadong mag-uuma makadawat sa maong suporta. Og mao katong update karong adlaw sa dugang pang detalye mamahimong i-like ug i-follow ang Facebook page na Mayor Warren Pabiliaran ug i-subscribe ang YouTube channel na Mayor Warren Pabiliaran. Ako si Rhea Kako, mayong adlaw ug salamat tungkay.